हे सांगमाने जय जगन्नाथ। आज सोमवार आम शंकरतानी मंदिर आज प्रतिष्ठा होती काकटू जी पा उठा से पा उठा देखा शंकरतानी को तारे 3 दिन ना एवं होम हम शंकरतानी बारे देखा चलो Agak pun jadi. अयोध्या मथुरा मायापुरी मायापुरी कोटा हरिद्वार काशी कांची अबंती लाराव এই সাতটা গুলো হতে মক্কা লাইন ইয়া ভিতরে প্রথমে রহিলা অযোধ্যা এই অযোধ্যার কথা
ବାପା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ କହିଲୁ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ପୁଅର ନାଁ ଦେଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବହିର ନାଁ ଦେଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ସେଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ସାନୁ ସମ ରତ୍ନ ମାନୁଛି ଏ ରାଜ୍ୟଟା ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ବେଳ ରତ୍ନ ସେନୁ